أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفو أمبا ولمن دون كبركدا كما سبالو تعالى تمو كنيني ألفا كم بسوابا ما أنك فوتاوني كتاو ونينغني تبلا جلنا. أمي كشيني نما تشامانيني ألفا كوكا جون of Samantika jomi kadai katime dan fen beka na nyomada nyontina dan tuguni nodi abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi ndo ni sella ka shinkele allah ta'ala be seli ka shinta ani ankramo ke ka kitawbe nyona nodi bulughul maram ambe babu mina halsa kitabul buyu ambo de la babu mi no kara waqfi ka baara dɔ kɛ ka jɔ ala kama ma sara tɛ tigɛ sara bɛ kɔntini a bɛ fɔ de ma ko waqfu. an b'o baabu la an b'a jigi walanda tɛmɛlen an sera ka hadisa kelen ta o hadisa min n'an y'o ta an bɛna segin o de fana kan bi. alwaqfu min waqafa, ka fɛn dɔ jɔ Alahu Taala ye, o kɛra misiri ye walima i ye kɔlɔn dɔ se walima i ye so dɔ jɔ ka denmisɛnninw bila yen o ka kalan kɛ fi sabilila, kɛra i y'a di kuranɛ kalannaw ma, walima i ye madrasa dɔ jɔ, walima mun yɛrɛ man ca an ka jamana na ka du jɔ ka mɔgɔ bila a kɔnɔ. yɔrɔ man ca an fɛ yan, an bɛɛ bɛ du jɔ an b'a bila luwanse de la, mais e ye du min jɔ i ye mɔgɔ dɔ bila a kɔnɔ, o tigilama a b'a ɲɛna ko a bɛna luwanse wari de sara, a bɛ bɔ mun kalama jɛ i b'a ka du yɛrɛ papiye bɛ yɛlɛma a tigi yɛrɛ tɔgɔ la. yɔrɔ man ca an fɛ yan, o bɛɛ de ye surakati jariya ye, o bɛɛ lajɛlen de ye waqfu ye. o babu ninnu san b'o de kɔnɔna na ni ala jɛna n'a ye alwaqf. an ko a man ca an fɛ yan, mais an ko diɲɛ kɔnɔ so minnu ka jan ni diɲɛ so bɛɛ ye, n ko so ninnu dɔ la n ko waqfu b'a la, n'o ye alikaba kɛrɛfɛ soja ni saatu maka waqfu de don, sarakati jariya. o b'a yɛrɛ k'a fɔ arabu ye an da nin na, arabu ye an da waqfu baara la dɛ. an k'an hakili to a la, hali ni bɛ tubabu jamana kan, ni misiri jɔbaw ye mikoro ta k'u bɛ misiri jɔ la, olu ka deli cogo n'an ta tɛ kelen ye dɛ. an b'o yɔrɔ fɔ ye yan'an ka tɛmɛ. n'olu bɛna ala baara kɛ k'a fɔ ko bɛɛ n'i seko don, dɛrɛmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca, olu t'a fɔ ten dɛ. olu b'a fɔ de jɔn bɛ se ka euro wari 10,000 di sisan ala ma, euro wari 10,000 jɔn bɛ se k'o di? o tɛ taa sefa miliyɔn 5 ɲɔgɔnna la. jɔn b'o di? n'i ye bolo ye sanfɛ, a caman na a bɛ kɛ suraka de bolo ye, arabu u b'a fɔ yɔrɔ min na k'u y'u bolo kɔrɔta, o yɔrɔ bɛɛ la u bɛ na n'a ye, u b'a di. n'u bɔra 10,000 na o bɛ jigin, jɔn bɛ se ka euro 9,000 di? u b'a fɔ ka jigin ten fo 1,000. jɔn bɛ 8,000 di? jɔn bɛ 7,000 di? jɔn bɛ nin di? jɔn bɛ nin di? fo n'a sera 1,000 ma. n'a sera 1,000 ma, o de ye anw fana bolo kɔrɔta kuma ye, farafinw. an b'o di. jɔn bɛ 500 di? o ye anw ye. jɔn bɛ 100 di? o ye. mais 5,000 ni 6,000 ni 7,000 o bɛɛ ye suraka ninnu di. a kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ ka limaniya ka bon n'an ta ye dɛ. baara kɛcogo tɛ kelen ye, sɔrɔ cogo tɛ kelen ye, wa kariya fana b'o la kosɛbɛ ala baara la ka tɛmɛ an kan. hali ameriki an y'a ye, o wulila o bɛ ka misiri dɔ sanni de demande, u ye wari nin daminɛ sanfɛ de ko jɔn bɛ nin di? k'a daminɛ fɔlɔ na sanfɛ, fɔlɔ, filanan, sabanan, naaninan, a bɛɛ kɛra suraka ninnu de ye.
u jigine sisan ka se $1000 ma $1000 walima $500 olu yɔrɔ ninnu na sa an ka mɔgɔw sɔrɔla k'u yɛrɛ yira parce que sɔrɔw tɛ kelen hali n'o y'a sɔrɔ limaniya bɛ yen olu wari minnu bɛ di o de ye wakifu ye ka fɛn dɔ di ala ma ka jɔ ala ye o hadisa min b'an bolo fɔlɔ o minɛra Abu Hurayra de la an Abi Hurayrata radiyallahu anhu ko nin minɛra ka bɔ Abu Hurayra la ala ka diɲɛ b'a ye anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden kisi ni nɛɛma b'a ye qala k'a ko idha mata al-insanu ko ni adamaden fatura ni sara inqata anhu amaluhu illa min thalas k'i ka baara bɛɛ bɛ tigɛ fo n'a kɛra baara saba ye o kɔrɔ ni fatura i ka seli tun bɛ sɛbɛn registre min na mɛlɛkow b'a datugu parce que seli tɛ yen tuguni e ka seli ko banna fo ka taa mun kɛ seli wɛrɛ tɛ kɛ ni fatura i ka sun bɛ tigɛ ni fatura i ka jaga ko banna ni fatura an bɛ taa Makan ka taa hiji nin bɛɛ banna fɛn fɛn tɔgɔ ko baara ɲuman k'a bɛɛ bɛ ban fo n'a kɛra fɛn saba ye illa min salasin fo fɛn saba illa min sadaqatin jariyatin fo n'a kɛra sarakati ye mun bɛ boli an ye misala min d'i ma sisan misiri ye sarakati min ye a bɛ boli parce que madama mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ka seli ka bɔ o baraji tɛ tigɛ baraji bɛ continuer de ka taa fɛ walima a tigilama ye kɔlɔn dɔ de sen mɔgɔw b'a ka ji ta a la madama ji b'a ka taa o la fo ka taa mun kɛ hali salen o baraji bɛ continuer nɔfɛ walima i ka dugukolo de i ko ka kalanyɔrɔ jɔ a la walima dɔw yɛrɛ ye kalanyɔrɔ yɛrɛ jɔ o fana bɛ se ka kɛ dɛ i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ dugukolo de i ka kalanyɔrɔ jɔ mais fɛn min ye karamɔgɔw sara ye a b'a fɔ ko n tɛ se dɔ fana b'a fɔ fo ka saya se ne ma ne bɛ karamɔgɔw sara o fana y'ale t'a di walima i ye yiri dɔ turu madama ni mɔgɔw b'u yɛrɛ nafa la nin bɛɛ ye sarakati jariya ye sadaqatin jariyatin sarakati min bɛ boli aw ilmin yuntafaw bi walima i sara ka dɔnniya dɔ to mɔgɔw b'u yɛrɛ nafa n'a ye i ka kumakan bɛ yen i ka kitabu bɛ yen i ka rasailu bɛ yen risala brochure minnu bɛ dilan karamɔgɔw fɛ kuma man jan kosɛbɛ mais nafamaba don ni technologie avancement de ye mɔgɔw yɛrɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ n'o tɛ waati bɛ a kun bɛ na voilà o tun b'a sɛbɛn o b'a jɛnsɛn bon o fana sɛbɛnni dɔ de tun b'o bɛɛ financer ko huququ mahfuza i bɛ dɔ ye dɔrɔn ale b'a bɛɛ financer a wari bɛ bɛn fɛn fɛn ma a ka jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔ o de kɛra sababu ye ka Ibn Bazi dɔn o de kɛra sababu ye ka Muhammad bin Salih al-Uthaymin k'u dɔn parce que mɔgɔ dɔ de tun bɛ yen u b'u ka dɔnniya jɛnsɛn ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ aw waladin salih yad'u la walima i ka sa ka den ɲuman dɔ to o b'a ka dugawu k'i ye i y'i den lamɔ a bɛ dugawu k'a fa ye a bɛ dugawu k'a ba ye ni nafa ka bon kosɛbɛ dɛ ala ye den d'i ma ala y'a ka baara kɛ ka ban parce que e ɲɔgɔn joli bɛ o ye furu kɛ a ma den sɔrɔ mais ala hinɛr'i la ka den d'i ma o den min dir'i ma k'o dilan k'o lamɔ k'o bila i yɛrɛ ka sira kan e ka dɛsɛ o la i jɔ t'o la dɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko ka sɛ bila sɛ sulu kɔnɔ o bɛ sɛtigi ma mais sɛ donnen ye sulu kɔnɔ sɛ ka taa n ka segin taa yan fɛ n'a yan fɛ o tɛ sɛtigi bolo tuguni dɛ o bɛ sɛ yɛrɛ de kan sisan ala y'a ka baara kɛ kaban e ye furu kɛ ala ye garijɛgɛ ka den d'i ma o den cɛmanw b'i bolo o musomanw b'i bolo e ma se ka denw encadrer k'u bila ala sira kan i ye fɛn bɛɛ to denw bolo ka fɛn bɛɛ diya don u la ko denmisɛnninw don ko n'u kɔrɔbayara k'u yɛrɛ b'a ta u yɛrɛ ye denmisɛnnin kelen bɛ yen ko bɔgɔ kɛnɛ don n'i y'a mɔ k'a bila cogo min a bɛ kɔrɔbaya n'o de ye i m'a ye fo arabu b'a fɔ ka talen na ko at-tarbiyatu fi sigar ka-naqshi ala al-hajar n'i ye den lamɔ a denmisɛnninya kɔnɔ ka kelen bɛ komi n'i ye nɔ bila fara la o b'a yɛrɛ bɛ den dilanni min kɛ a ka denmisɛnninya kɔnɔ alhamdulillah o den de bɛ kɔrɔbaya ka kɔrɔbaya hali ni o denmasina dɔw k'u bɛ tiɲɛ o tɛ se ka tiɲɛ parce que fa ye a lamɔ cogo min na mais turu selen an ma bi an kana ɲɔgɔn na an n'an denw ka jan ɲɔgɔn na dɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ timinadiya den nɔfɛ den ka seliji tacogo den ka seli cogo k'a fɔ den ye jɛnɛba bɛ ko tan de k'a fɔ den ye tɛmɛman bɛ kɛ tan de hali ni den bɛna seli ɲɔgɔn fɛ k'a bila ka seli kɔrɔta nin bɛɛ ye ka den kalan de mais du yɛrɛ kɔnɔ den tɛ magɛrɛ la n'o tɛ waatiw tɛmɛna fa ni den de bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o dumuni min bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ladamu de kun don i b'i sigi dumuni minɛn kunna fo k'i wuli i ɲɛ n'i fa ɲɛ tɛ bɛn i kun bugulen don wa tasa da b'i bolo minɛn o waati mɔgɔw ka dumuni tun bɛ kɛ kunan de kɔnɔ ka caya yanni tasala dumuni ninnu ka na e de bɛ tasa daminɛ
ni tigɛ ko ji ko bɛ sen e de bɛ tigɛ ko ji ɲɛsi fa ma fɔlɔ du bɛɛ la dɔgɔnin fa b'a tigɛ ko kɔfɛ kɔrɔkɛ min bɛ da o kan o kɔfɛ mun bɛ da o kan fo kana laban i la a bɛɛ la ni fɛn fɛn bɛna a tigɛ ko e de bɛ taga minɛn daminɛ a tigi b'a tigɛ ko ka ban i bɛ wuli ni minɛn i bɛ taa di nin fɛnɛ ma n'o y'a tigɛ ko ka ban i bɛ taa di nin fɛnɛ ma ni bɛɛ ye tigɛ ko e fɛnɛ b'i tigɛ don a la i b'a ko ni tilara i bɛ n'i sigi minɛn da la fɛnɛ k'i tigɛ da dumuni tasa kan aw bɛ dumuni kɛ fo k'aw tila mɔgɔ si ɲɛ ni cɛkɔrɔba ɲɛ tɛ bɛn wa dumuni sanfɛ sogo kɔni ni cɛkɔrɔba m'a d'e ma i man'i bolo sama nɔfɛ o bɛ kuru wuli i kun na i ta tɛ o cɛkɔrɔba de b'a f'i ye nin ta e ka nin ta nin to dɔgɔnin bolo e ka nin ta ale de b'a bɛɛ tila tila dumuni sanfɛla fara sogo la cogo o cogo dutigi de bɛ sogo tila a bɛɛ ye ladamu de ye walasa k'i dege fɛn dɔ la parce que alakira yɛrɛ ni ɲɔgɔnna kɛ sallallahu alaihi wa sallam a bɛ Bukhari kɔnɔ alakira ni kamalen fitinin dɔ tun bɛna dumuni kɛ a y'a dege quoi a ko ya gulam samillah a ko n'i bɛna dumuni kɛ a fɔ ko bisimila wakul bi yaminik i ka dumuni kɛ n'i kinibolo ye wakul mimma yalik dumuni min b'i naga kɔrɔ k'i k'o de dun alakira ye cɛ dege nin de la an mɔkɛw ye denw dege nin na kunun ka sɔrɔ an t'a dɔn ko hadisa don ala ka sɔrɔ an t'a dɔn ko hadisa yɛrɛ n'i bɛ dumuni k'a daminɛ ni bisimilahi ye fɛn min kun t'an mɔkɛw bolo kunun yanni silamɛya kana o ye bisimilahi fɔ de mɛ a kini bolo ye o kun b'an fɛ yan n'i b'a kɛ fɛnɛ a k'i naga kɔrɔ o fɛnɛ kun bɛ yan i bolo tɛ yala yala dumuni minɛn sanfɛ nka bi tuuru selen a ma an y'a kɛ cogo di dutigi yɛrɛ kelen b'a ka dumuni kɛ i kelen pe de b'i ka dumuni kɛ o kɔfɛ baw fɛnɛ b'u ka dumuni kɛ denmisɛnnin fitininw dan ma dumuni de bɛ bɔ k'a d'u ma k'a daminɛ dumuni daminɛ fo ka t'u tila mankan ni bolonakaran o de bɛ dumuni tasa kunna ka dumuni bɛɛ bɔ n'i tilara ka n'o dumuni nɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko bagan dɔ de tun bɛ dumunikɛ la yan nin kun tɛ kɛ kunun k'i to i fa kɛrɛfɛ dumuni na i bolo tɛ dumuni minɛn jɛ hali ni dumuni dɔ binna duguma n bɛ ka mun f'i ye n yɛrɛ b'a dɔn koyi parce que n yɛrɛ y'a vécu hali ni dumuni dɔ binna duguma cɛncɛnma n'a bɔgɔma i yɛrɛ de b'o ta k'o dun a bɛ f'i ye i k'a dun de i b'a dun fɛnɛ ne tɛ nin si kɛ bɔgɔdon na yɔrɔ dumuni kɔni tɛ tila i la tuguni ka bi o voilà i b'i yɛrɛ dilan de u bɛ éduquer k'i to i ka dumuni minɛn kɔnɔ nka bi an ye nin bɛɛ tiɲɛ ka bɔ a la an tɛ jamajɛ dumuni kɛ tuguni denmisɛnninw dama tansa de bɛ sigi musow b'u ta kɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kelen ta ayiwa denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ dama ta fa ta a banna an y'a bɛɛ tila ten o fɛnɛ kɛra sababu ye ka tin bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ balimaya kun ka bon cogo min ka dɔ bɔ a la hali dutigi yɛrɛ ka kisi la dɔ bɔra i ka kisi la i ka sécurité dɔgɔyara koyi n t'a dɔn n'i ye bamanankan nin faamu n ko dumuni na sisan i ka sécurité ka dɔgɔ parce que fɔlɔ i ni muso tun bɛ dumuni min kɛ yɔrɔ muso kɔni tɛna kɛ kɔnɔ kɛ dumuni kɔnɔ a yɛrɛ ka tila ka i sigi o kunna ka b'o dun o tɛ kɛ o e yɛrɛ ni muso de bɛ dumuni kɛ walima muso yɛrɛ mun bɛ tobili la o ni e yɛrɛ denw a bɛɛ de bɛ dumuni kelen kunna o b'a yɛrɛ k'a fɔ kɛn kɔnɔ tun tɛ se ka k'a la n'o tɛ a b'a yɛrɛ denw faga walima a b'a yɛrɛ faga mɛ bi dumuni kelen ye kelen ta ye sa musow nana fɛrɛ i ma parce que i kelen ka na de bɛ bɔ i kelen ka dumuni de bɛ sigi ni mun bɛ guwa la o ka cɛminɛ furani o bɛ k'a la e bɛ k'i ta kɛ k'a dun dɔrɔn a furamugu jɛman a bilenman a finman a bɛ k'a la dɔrɔn a bɛɛ bɛ ka k'e kɔnɔ mun ye nin faveur d'u ma parce que i kelen nana i yɛrɛ bila dumuni min na kelen na dumuni o de sina ka nin lase i ma ten ala kɛra ka nin kumakan nin n'an ye baara kɛ n'a ye sallallahu alaihi wa sallam an bɛ lafiya dɛ n'i sara ka den ɲuman to i kɔ walahi k'a b'i tɔgɔ diya mais i t'i den dege foyi la ni den yɛrɛ ye mun apprend a yɛrɛ ma dɔrɔn a banna fa yɛrɛ k'a fɔ den ma k'a kɛ tan o y'a sɔrɔ n bɛ darisu di Masiru Rahman na suguda misiri nin na an tun bɛ tafsiri kɛ yanni yan ka dayɛlɛ yɛrɛ n bɛ nafila seli la n ye kamalen dɔ ye a bɛ ka seli denmisɛnnin fitinin a si tɛ tɛmɛ san 4 n'a cayara 5 i b'a a fa filan dɔ ye walahi a ye seli min kɛ a fa filan dɔ tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ a biri cogo ka taa ruku la a wuli cogo a sigi cogo hali mɔgɔ bɛ sigi cogo min sujuru ni ɲɔgɔn cɛ n'i b'i sigi numan sen kan ka kini sen pɔnte kamalen ye nin bɛɛ kɛ seli la n ma k'a jateminɛ denmisɛnnin fitinin a ye salamu bila n y'a wele ka na n k'e tɔgɔ a y'a tɔgɔ fɔ n k'e ye seli min kɛ sisan n ko jɔn ye dege a la k'a fa i m'a ye k'a fa de y'a dege a la o yɔrɔ bɛɛ la n nana ye fa ni den ka kɛ communication na n'i ka gɛrɛ den na maa wɛrɛ bɛ tɔgɔ duman dɔn ni den yɛrɛ ka pratique ye parce que fa yɛrɛ kun tɛ yen o
mais ni filɛ ka seli min kɛ nin i yɛrɛ bɛ nisɔndiya ka seli cogo la i bɛ yɛrɛ ɲininka jɔn y'i kala a la a bɛ ne na n k'a y'a ta u ka kilasi de kɔnɔ a bɛ ne na n ka bɛna mɛtiri dɔ de tɔgɔ fɔ a ko mais ko a fa de y'a dege a la mais e yɛrɛ n'i denw tɛ ɲɔgɔn ye e bɛ so kɔnɔ tuma min den bɛɛ bɛ bɔ kɛnɛma parce que u bɛ siran i ɲɛ n'i taara kɛnɛma tuma min na denw bɛ sɔrɔ ka don den bɛ dilan nin na cogo di bon i tɛ se ka den ɲuman sɔrɔ ko ka dugawu k'i ye Allahumma rabbi ala ka hakili ɲuman d'a ma rawahu muslim ni muslimu ka version ye muslimu ka hadisa lakalelen ye nin ye naam وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره أنك سجي حديث فلانا ومن ركب عبد الله بن عمر بن الخطاب دينك رضي الله عنهما على كجيبو فلاي ديني فاكا rapproché aka don ɲɔgɔn na i b'o dɔn den ka kuma de la fa salen kɔfɛ n y'a f'i ye walanda kɔnɔ yan dɛ n ko ne ye mɔgɔ fɛn fɛn baro la a t'a fɔ n fa y'a fɔ tan n ba y'a fɔ tan n fitininama n fa kun b'a kɛ tan n ba kun b'a kɛ tan o b'a yira ale n'a fa kun ka jan ɲɔgɔn na kojugu a n'a fa kun tɛ ɲɔgɔn kalama dɔw bɛ diɲɛ wuli kuma bɛɛ fɔ mais don kelen tɛ yen k'a b'a fa ka kuma fɔ walima a ba ka kuma o b'a yira a kun tɛ gɛrɛ fa la tɛ gɛrɛ ba la mais sahaba ninnu i b'a dɔw la u n'u faw kun ka di Abdullah ibn Umar ka hadisa ka ca a bɛ Umar ibn Khattabi de ka lahala fɔ Umar ka fariya kun ye diinɛ ko de ye n'o tɛ a ka denbaya kɔnɔ a kun tɛ ten dɛ a ye denbaya yɛrɛ mana dege a yɛrɛ la a m'u lasiran ɲɛ ka kɛ i n'a fɔ wara ni bagan bɛ cogo min i b'o dɔn den ka mankutu la Abdullah ibn Umar ko qala ko asaba Umaru radiyallahu anhu ko Umaru ye sɔrɔli kɛ ardan dugukolo dɔ la bi Khaybara parce que Khaybara kɛlɛ kɛra hijira san 7nan o kɛlen silamɛw ser'o la Khaybara kun ka bon na mana tamoroju caman de kun bɛ yen o ye fɛn caman sɔrɔ ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Umaru yɛrɛ ka wari dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye ko nin ye halala wari ye a caman a sɔrɔla Khaybara kɛlɛ de senfɛ a kɛlɛtɔnɔw tilali Umaru bɛnna mun ma o kɛra wari caman ye asaba Umaru radiyallahu anhu ardon bi Khaybara ko Umaru ye dugukolo dɔ sɔrɔ Khaybara fa ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha anana alakira de ma sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka diɲɛ ɲini alakira fɛ yamaruya kan alakira n ye dugukolo dɔ sɔrɔ Khaybara dɛ i bɛ yamaruya ni mun ye i bɛ mun bila n kɔrɔ faqala ya rasulallah a ko ala ka ciden n'o ye Umaru ye halisa a ko inni asabtu ardon bi Khaybara lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ne ye dugukolo dɔ de sɔrɔ Khaybara alakira ne ma deli ka wari sɔrɔ walima wari ma fɛn sɔrɔ wari ma fɛn min bɛ yen n'a valeur ka bon ne yɛrɛ yɔrɔ anfasu a valeur ka bon indi ne yɔrɔ minhu ka tɛmɛ Khaybara dugukolo nin kan o tɛ yen n ye wari ma fɛn o fɛn sɔrɔ dugukolo min bɛ n bolo Khaybara o de valeur ka bon ne yɛrɛ yɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan qala alakira y'i kanto a ma in shi'ta n'a y'i diya a ka mɛn Umar ma sa komi Umar de nana ale hakilina ɲini a ko in shi'ta n'a y'i diya habasta aslaha dugukolo ni lasili o bɛ k'i ta ye wa tasaddaqta biha mais fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ i b'o bɛɛ kɛ sarakati ye
o kɔrɔ dugukolo y'i ta ye i m'a di mɔgɔ ma i t'a feere mais yiri minnu bɛna falen dugukolo sanfɛ walima n'i ye sɛnɛ min kɛ dugukolo kan o sɛnɛkɛfɛn ni i b'o di dɛsɛbaatɔw u kan ka taga yɔrɔ minnu na sisan alakira bɛn'o fɔ i b'o di fantanw ni dɛsɛbaatɔw ma mais toujours dugukolo bɛ to i ka mara la mais a tiɲɛ tɛ ta a tɛ feere wakifu de don parce que wakifu fana n'a ma gérer a bɛ tiɲɛ dɛ n bɛ misaliya dɔ d'i ma dɔ kana forage sen sisan an ka kare kun na k'a y'a se ala kama ji ko bɛɛ ka k'a la a ye forage se ale yɛrɛ ye ko dɔn a la quartier mɔgɔ yɛrɛ nana o b'a ta u yɛrɛ ye mɔgɔ si tɛ yen mun bɛ kɔlɔsili kɛ denmisɛnninw bɛ robinet dayɛlɛ u bɛ ji ta u b'a faga u bɛ taa musow mana na tɛmɛbaatɔw bɛɛ b'a dayɛlɛ k'i min est ce que a bɛ tɛmɛ kalo kelen kan n'a ma tiɲɛ a bɛ tiɲɛ yɔrɔnin kelen parce que a kɛra ba ye bɛɛ lajɛlen b'i mago dilan a la ka taga k'a to yen mɔgɔ si tɛ yen mun b'a kɔlɔsi nin y'a ka baara kɛ ala kama mais mɔgɔ dɔ fana ka sigi a kɔrɔ mɔgɔ min b'a kɔlɔsi k'a kisi ka bɔ tiɲɛnikɛlaw tɔɔrɔ ma baasi t'o la dɛ o t'a yira k'a fɔ a bɔra ala kama baara kɔnɔ dɛ parce que n'o ma kɛ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ de Umar ibn Khattab ye kira y'o de f'a ye sallallahu alaihi wasallam dugukolo lasili i yɛrɛ b'o garder mais fɛn o fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ i b'o bɛɛ kɛ sarakati ye k'o di mais i b'a fɔ n'a y'i diya i b'a sɛbɛn i ka testament la i ka wasiya annahu la yuba'u asluha dugukolo nin yɛrɛ lasili a tɛ feere dɛ o kɔrɔ dugukolo yɛrɛ tɛ feere wala yuwarrath walima wala yurath dugukolo tɛ tiɲɛ ta hali ni ne Umaru sara mɔgɔ tɛ ne tiɲɛ ta dugukolo nin na wala yuhabu dugukolo tɛ di mɔgɔ ma hali n salen a tɛ di mɔgɔ ma parce que ninnu ye testament de i bɛ nin kɛ parce que n ye fɛn di ala ma n ye fɛn di ala ma yanni i ka sa n'i ma papier k'a la i salen kɔfɛ mankan bɛ wuli dɛ an b'o fana fɔ ala kama baarakɛlaw ye nin ye ala kama ko ye i b'i sara i denw na i b'i sara i musow la mais a caman na i salen kɔfɛ o tɛ baara k'i ta ye dɛ o dalu b'an bolo dɛ dɔ satɔla b'a fɔ a ye n ka nin dugukolo yɔrɔ dɔ tigɛ a k'a kɛ misiri ye mais a salen kɔfɛ denw b'a bɔ a la a salen kɔfɛ denw b'a bɔ a la mais i b'a sɛbɛn ka taa n'a ye notoriya yɛrɛ fana na ka tampon k'a la k'a signer k'a kopi di i den bɛɛ ma k'a kopi dɔ bila i yɛrɛ fana bolo hali ni den dɔ ko k'a b'a k'a sago ye a tɛ se parce que hali ni a ko a b'a feere o feeretɔ la papier bɛ notariya la kaban kara bɛ mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ min b'a fɔ k'a b'o sa hali ni t'a kalama n'i y'a sa sannen kɔfɛ a bɛ taga yir'i la k'i ye yɔrɔ min san nin litigi b'a la a se ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yira walima i bɛ dugu maaba caman wele k'o bɛɛ k'i seere ye n ka nin yɔrɔ min filɛ nin n ye nin di ala ma n yɛrɛ fanga tɛ se ka nin jɔ k'a kɛ misiri ye ni n denw sera k'a jɔ a fɔra banna n'u ma se a y'a di mɔgɔw ma mun bɛ se k'a jɔ mais a tɛ don ne tiɲɛ na dɛ n tiɲɛ tɛ i bɛ se k'o fana kɛ ni a ma bonya ka tɛmɛ i ka nafolo tilayɔrɔ sabanan n'a ma bonya ka tɛmɛ o kan a bɛ se ka tɛmɛ a bɛ tɛmɛ baasi si t'a la Umar ibn Khattab filɛ ka nin de fɔ ko dugukolo nin tɛ feere a tɛ tiɲɛ ta a tɛ di mɔgɔ ma fatasaddaqa biha fil fuqara Umaru ye dugukolo kɔnɔfɛn a n'a sanfɛfɛn nin Umaru y'a kɛ sarakati ye fantanw ni ɲɔgɔn cɛ wa fil qurba a balimasuru ninnu a ye dɔ di u bɛɛ ma wa fil riqab hali jɔn minnu bɛ yen n'u mago bɛ kanhɔrɔnyali la a ye dɔ di u ma walasa u ka kanhɔrɔnyali bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min wa fi sabilillah fɛn o fɛn ye ala sira ye fɛn fɛn ye ala sira ye a ye dugukolo nin don a la a ye dugukolo nin don a la o kɔrɔ ye mun ye n'a y'a mɛn k'a fɔ ko ala baara dɔ bɛna kɛ yan dugukolo nin bɛ warimafɛn min bɔ dɔ bɛ ta o la k'o don o ala baara la o bɛɛ bɛ kɛ o parce que kuma dɔ la n'a fɔra a ye nin di ala ma warijɛ t'e kunna k'a di ala ma mais wari mugu b'i bolo wali valeur b'i bolo a kana ɲinɛ o yɔrɔ fana kɔ dɛ parce que kuma dɔ la alakira tun bɛ jɔ minibari sanfɛ ko mɔgɔw ka sarakati bɔ saaba dɔw tun bɛ taa farikolola baara de kɛ n'u ye muden ɲɛ kelen sɔrɔ o b'a tila fila ye o bɛ tilancɛ bila denbaya la tɔ tilancɛ o bɛ n'o di alakira ma ko nin ye nin yɔrɔ ye mais n'a fɔra misiri kɔnɔ fi sabilillah a b'an tɔw bɛɛ ɲɛna ko alimami kan bɛ waritigiw de ma n'o tɛ an tɔw kɔni alimami kɔni bɛ ne dɔn sa ne yɛrɛ mago bɛ alimami na ni seli banna k'an kungo f'a ye alimami kɔni tɛ jigin ne la ni ne ma fɛn fɔ warimisɛnnin min b'i kun hali n'a kɛra 20 ye i jija ala ka minɛn a falen ko taa n ka segin i ma n'o y'a sɔrɔ i mago bɛ taa ma dɔw b'a kɛ o ne y'a f'i ye n ko arajo ɲɛta kɛnɛ jɔli ko la an ye premier édition min kɛ arajo la an bɛ ka dɛmɛ ɲini gerebu dɔ n'a ka ɲɛminɛ bereminɛla de taara arajo la dɛrɛmɛ 20 ka tulo b'a la mɔgɔw b'a ka an bɛ k'a fɔ arajo la ko ka arajo dɛmɛ u ye kɛnɛ min sɔrɔ yɔrɔ halisa a yɔrɔ bɛ yen a ma jɔ yɛrɛ ka ban halisa
ale ɲɛ ale kulo b'a la mɔgɔw b'a ka dɛmɛ ɲini a fɛnɛ nana arajo la a ka kamalenni a tigɛ minɛ ka na ko se t'ale ye dɛ ko mɛ nin ala ka minɛ ye a fɛnɛ tɔgɔla wari ka y'a la k'ale se ye dɛrɛmɛ 20 de a ye 20 bɔ ka bila o tɛ bɛɛ se ye ko sama binna a sen kari la a fanga don dɛ mɛnɛmɛnɛ fɛnɛ mana bɔ sanfɛ ka bin ka taa ni wurukutu ka bɔ a kɔrɔ yɔrɔ fɛnɛ a fɛnɛ fanga ye dɛ kana jɔ dɛ ala minɛ kana tɛmɛ i ɲɛkɔrɔ ni m'i se bila a kɔnɔ n y'a ye Amérique i b'a dɔn olu ka misiri ko n delila ka exemple d'i ma misiri tɛ a caman na dɛ dɔw ta ye misiri yɛrɛ 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 de mais a misiri caman ye location de ye quoi ka mɔgɔ dɔ ka so dugumala louer a b'aw ka seli la a la kalo o kalo a b'a sara a dɔw kalo sara bɛ taa sefa 7 miliyɔn 5 a dɔw bɛ taa la kalo o kalo o b'o de sara sotigi ye walasa aw ka seli misiri kɔnɔ aw ka kuran sara t'o la aw ka gazi ninnu t'o la ko Brooklyn an taara yen mais an taakun kun ye mun ye kabini an ma taa yɔrɔtigiw y'a fɔ an ye n'an taara an bɛna dɛmɛ ɲini de kɛ an kɔni bɛ kuma nafakati bɔ kan mais olu bɛ seli kɛrɛfɛ misiri dɔ de la yɔrɔtigi ye mois dɔ de fɔ ko de y'a dan ye n'o mois sera u ye wari sara u ma wari sara u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ale mako sera a ka yɔrɔ ma wari ko tɛ dɛ u ka bɔ a ka yɔrɔ la yɛrɛ olu fana y'a décider sisan ka yɔrɔ wɛrɛ ta k'a louer u k'o dabila u ka yɔrɔ yɛrɛ de san parce que yɔrɔ bɛ san fɛnɛ i bɛ dugumala san o bɛ k'i ta ye mais sanfɛla o t'i ta ye dɛ o ye mɔgɔ wɛrɛ ta ye o de kama an b'an ɲɛ Afiriki yan dɛ i b'an ye nin du belebeleba kɔnɔ e yɛrɛ n'i ka denbaya dɔrɔn bɛ du kɔnɔ tubabu jamana kan a tɛ ten dɛ olu ka dutigiya ye appartement de ye dɛ hali i b'a mɛn dɔw da yan ko du b'a bolo Faransi pavillon de don dɛ aha a bɛ mun jate ko du o tɛ dɛ pavillon de don caman tɛ o ye ɔ dɔw yɛrɛ n'a ka denbaya bɛ yɔrɔ la ko du i bɛ taa sɔrɔ appartement de don étage ye étage 5 ye appartement dɔ bɛ yan dɔrɔn i b'o san ye n'i fɛnɛ bɛ bɔ n'i bɛ fɛ k'a feere i b'o feere n'o tɛ du janba nin t'i ta ye dɛ i n'i ka denbaya mɔsɔlen bɛ yɔrɔnin min na o de y'i ka du ye o de bɛ fɔ an fɛ yan ko du b'a bolo Faransi n'o tɛ a bɛ appartement de kɔnɔ n tɛ ka nin kɛ k'u lagosi dɛ n bɛ k'a fɔ e de k'a faamu n'an ka du ninnu tɛ kelen ye walasa i hakili bɛ se ka dayɛlɛ a la cogo o tuma na olu mago bɛ yɔrɔ de la k'a san sisan u yɛrɛ b'u ka seli k'a kɔnɔ o wari ɲini kɛnɛ de an bɛn n'o dɔn ma dɔ de y'i to yen kɛnɛ yɛrɛ k'a tigi bɛ yen mais maliyɛn don a ka dugukolo bɛ Bamakɔ yan a yɛrɛ y'i to yen k'ale ka dugukolo bɛ yan a b'a san waati min na a k'a ma don valeur ba la mais dugukolo ni papier k'a b'a di mɔgɔw ma a kɛlen bɛ komi ale bɛ yɔrɔ dɔ bɛ Mali la yan a bɛ n'o de kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ Amérique yɛrɛ dugukolo b'a bolo Mali de la mais wariko kuma fɔra wari se t'ale ye k'a di mais wari valeur b'ale bolo n'o ye dugukolo ye o dugukolo papier k'a b'o de bila u ka bolo kan n'u sera k'a feere a wari o k'o fara u ka misiri jɔ wari kan olu ye ci bila ka na o kɛnɛ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna an yɛrɛ de y'a lase micro la ala mun ye ci bila ka na Mali la yan u ye mɔgɔ dɔ bila ka taa dugukolo yɔrɔ ɲini taara ɲini ka valeur lajɛ a dɔw tilara ka n wele k'u ye dugukolo valeur lajɛ k'a taara bɛn 3 de ma 3 bon ba yira ale y'i to Amérique sa ka 3 de di ninnu ma k'o kɛ bolomafara ye walasa mɔgɔ kana na kulonkɛw la tuguni u ka seli yɔrɔ kɔ la Umar bin Khattabi filɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ a ye mun di Ala ma ka dɔ ta k'o don Ala ko wɛrɛ la ka sɔrɔ ale ma wari mugu di mais a y'o ta ka bɔ a ka dugukolo la o de ye wa fi sabilillah Ala ka sira wa bini sabil o ye taamadenw ye maa minnu bɛ taama sira k'a ka nin sarakati dɔ tun bɛ d'o ma wa dɔyifi ani dunan minnu fana bɛ na ko jatigila batuw la a bɛ dɔ d'olu fana ma la junaha ala man waliyaha Umar ko baasi si t'a la ni mɔgɔ min bilara nin dugukolo nin kunna dugukolo kɔni n t'a ye mais n ye dugukolo di Ala ma mais a tɛ feere n t'a di mɔgɔ ma tiɲɛ tɛ ta hali ni ne tɛ yen ni mɔgɔ min bilara dugukolo ni sanfɛfɛnw kɔlɔsili la o de ye la junaha ala man waliyaha ko jurumu tɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min mana bila kɔlɔsili la a kalifara mɔgɔ min na an yakula minha bil ma'ruf e yɛrɛ ka to ka dɔ dun don a la ko baasi t'o fana na o tɛ harami ye o parce que yiriforo de don e bilara k'i ka kɔlɔsili de kɛ e b'o yiriforo kɔlɔsi la waati min kɔngɔ ye e yɛrɛ minɛ e yɛrɛ taara namasaden dɔ kari i y'o dun ko tɛ baasi walima i taara nemuru dɔ kari i y'o dun o tɛ baasi walima n'a kɛra yiriden fɛn fɛn ye mun bɛ dun i bilara k'i k'a kɔlɔsi de o tuma na o kɔlɔsitɔla e yɛrɛ ye dɔ tigɛ a la k'o dun baasi si t'o la Umar kan b'o de ma k'a b'o o jɛya bɛɛ ye ni mɔgɔ min ye dɔ dun o la ko baasi t'o la o b'an hakili jigin Ala ka jɔnba dɔ ka kisa la
n'o ye abdulahi ibn mubarak ye n b'a dɔn e de la ka tɔgɔ mɛn n delila k'a tɔgɔ f'i ɲɛna fudeilu ibn iyadi ka kisa la abdulahi ibn mubarak ani imam maliki ka waati bɛnna mais ale ye tabi ye maliki atba tabi mais tabi maliki y'o ye o kɔrɔ abdulahi ibn mubarak ye sahaba ye a ɲɛ la a ye sahaba ye mais maliki ma sahaba kelen y'a ɲɛ la malikiya waati ni sahaba ka waati ma bɛn dɛ minnu ye sahabaw ye maliki y'olu de ye n'o tɛ maliki yɛrɛ ma sahaba ye maliki ma siga bɛ mun ka sahaba ye la dɔɔni o ye abu hanifa ye dɔ ko abu hanifa ye anas ibn maliki ye dɔ y'a fɔ mais dɔɔnikɛlaw bɛ mun kan ko abu hanifa ma sahaba yɛrɛ abu hanifa ma sahaba y'a ɲɛ la a fana ye tabi'i de ani maliki ninnu bɛɛ ye génération kelen de abdulahi ibn mubarak a fa y'a sɔrɔ ala ta kɔfɛ ni fa k'ala ɲɛsiranɲɛ bi a fa de tɔgɔ ko mubarak fa kun bɛ minnu bolo jɔnya la bɛ barakɛdenya la minnu bolo setigiw de kun don mais setigi minnu don ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw a kɛlen bɛ komi a ka patron ala ye denmuso dɔ d'a ka patron ma patron fana bɛ ka ala ɲɛsiranɲɛ jɔn dɔ de ɲini a bɛ fɛ k'a ka denmuso furu mɔgɔ min ma bɛɛ bɛ ka bɔ denmuso nɔfɛ dugu la k'a b'a furu mais ni cɛ ma sɔn k'a den di mɔgɔ si ma parce que a mago bɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn min na a m'o ye fɔlɔ a yɛrɛ ka baarakɛla min b'a ka lemuru foro kɔnɔ o de kɛra nin maana nin cɛ ba nin fa ye n'o ye mubarak ye mubarak don dɔ la patron nan'i sigi lemuru foro la a ko a ka baarakɛla ma ko lemuruden kelen kari ka di yan dɛ n k'a dun parce que ale yɛrɛ de ta ye lemuru ye baarakɛla taara lemuruden dɔ kari ka na di patron ma patron y'o bisi a da kɔnɔ yɔrɔ min a y'a tu k'a lafili a ko nin kumunen don taa dɔ wɛrɛ kari ka na nin kumunen don baarakɛla y'o ju to yen a taara ju wɛrɛ lajɛ a ye lemuruden kelen kari o fana na a nan'o di patron ma a y'o fana tigɛ k'o bisi a da kɔnɔ o fana kumunen don a y'o lafili a ko i ka taa lemuru ɲini ka bɛ kana kumulen dɔrɔn di yan taga dɔ wɛrɛ kari ka na siɲɛ 3 a taara lemuru ju wɛrɛ la sisan ka den wɛrɛ kari o la ka n'o di patron sigilen ma a y'o fana wɔrɔ k'o ji k'a da o yɛrɛ kumunen don ka tɛmɛ tɔ 2 nin bɛɛ kan a jamana ka baarakɛla kunna an bɛ a ka jɔnkɛ yɛrɛ a jamana kunna a ko i kɛra mun baarakɛla sugu ye n'i kana ni lemuru ye i bɛ kana ni lemuru kumunkumunenw de dɔrɔn ka di yan o tuma e tɛ lemuru duman ni lemuru goman bɔ ɲɔgɔn na wa a ko patron ma ko wallahi ne t'a bɔ ɲɔgɔn na kabako lamɛn dɛ gardien minnu b'an ka forow la sa ka kɔlɔsi a ye yan lamɛn dɛ aha ko wallahi ne tɛ lemuru goman ni lemuru duman bɔ ɲɔgɔn na k'e t'a dɔn ko ayi e ni san hakɛ bɛɛ kɛ ne ka lemuru foro la e t'a duman n'a goman dɔn a ko wallahi n t'a dɔn k'e ma deli ka lemuru kelen da i nɛn kan k'a nɛnɛ wa ko ne ye ni san bɛɛ k'i bolo foro la yan hali lemuru minnu bɛ bin lemuru ju fɛ ne b'a bɛɛ tɔmɔ de ka taa di matigi muso ma ne ma kelen wɔɔrɔ k'a don n da fɔlɔ parce que ne ta baara de la ne tɛ se k'e ka lemuru dun ka sɔrɔ i ma sira di yan ko n k'a ta n tɛ se o kɛra yɔrɔ min cɛ yɛrɛ kabakɔra a taara fɔ a muso ye ko ja ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ma ban diɲɛ na dɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ma ban dɛ ko ja mun baara ko mun b'an fɛ yan a b'an ka lemuru foro la yan k'a garder a ma deli ka lemuruden kelen min fɔlɔ n y'a bila ka taa lemuruden duman ɲini a t'a dɔn a nana fɛn fɛn di yan a bɛɛ kumunen ko wa an bɛ ka ala ɲɛsiranɲɛ jɔn min makɔnɔ an denmuso la an kana di mɔgɔ wɛrɛ si ma an ka di nin ma u yɛrɛ ka foro baarakɛla o sina k'u denmuso ta ka di o ma ten denmuso bɛ siran ala ɲɛ cɛ bɛ siran ala ɲɛ ala ye den min d'u 2 ma o de tɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ labɔ n'o de kɛra abdulahi ibn mubarak ye an ka bi gardien bɛ taa n ko dumuni yɛrɛ bɛ taa di gardien ma ni minɛn min ye n'a ye dumuni kɛ o dumuni tasa a bɛ tila k'o de fa sɛfan na ka t'o feere o bɛɛ de bɛ kɛ yan i ka misi caman bɛ tunu i ka foro la zon wɛrɛ tɛ dɛ i ye misi kalifa mun na o yɛrɛ de ye zon ye a kɔkɔlen yɛrɛ de o ye i ka sɛw bɛ tunu a caman y'i ka sɛso yɛrɛ gardien de nɔ ye n m'a fɔ bɛɛ ka taa baga i ka gardien ma dɛ a caman de ye nin ye sɛfɛnw caman bɛ tunu a caman y'olu gardiens de nɔ ye i ka bagan ninnu caman bɛ tunu e yɛrɛ b'a fɔ k'u y'a suɲɛ a caman n'ale bɛ yen hali an ka sanche ninnu a y'a lajɛ sanche kura ninnu karo bɛ sin ka bari ka tunu ten a b'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ aw tɛgɛ bɛ taa da zon kan ja o zon o n'i ka sanche gardien de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛna nɛgɛw lajigin wula fɛ sufɛ ale yɛrɛ bɛ dayɛlɛ a bɛ nɛgɛden damadɔ ta k'a di dɔ ma o bɛ taa feere ne nana ko dɔ ye nɛgɛ jɛ a b'a ko wallahi patron ne yɛrɛ t'a kalama k'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a bɛɛ kalama i ka sanche nɛgɛ mana tunu a sen b'a la a siman mana tunu a sen b'a la hali a pɛntiri mana tunu a caman n'ale don parce que i bilara baara min na i m'i ka baara kɛ
n'an ye ninnu kisaw ta ka da ɲɛkɔrɔ kuma dɔ la i na sira ala ɲɛ ka tila ka maloya la umar filɛ k'o jɛya ka baarakɛla ye la junaha ala man waliyaha an yakula minha bilmaruf ni maa min bilara foro nin kunna ka baara i ka dɔ dun foro nin kɔnɔna la ko basisi t'a la mɛ a ka kɛ sariya la dɛ wa yutima sadiqan i ka dɔ di teri yɛrɛ ma ni teri nana bɔ ye i ka yiriden dɔ tigɛ ka d'a ma ko basisi t'o la ghayra mutamawilin ma la mɛ i kana fɛn tigɛ ka t'o feere dɛ k'o kɛ wari ye dɛ a ma dabɔ o kama dɛ a kɛlen bɛ komi jufa sogo n'i bɛ wula kɔnɔna la kɔngɔ bɛ ɲini k'i fa n'i ye jufa sɔrɔ i b'a dun nka dɔnnikɛlaw y'a jira kuma tɛ malikiya i y'o jufa sogo min sɔrɔ yen e kɔni bɛ se k'i kɔnɔ fa a la ale kɔni y'a fɔ i b'i kɔnɔ fa a la mɛ karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o k'ale t'i kɔnɔ fa a la dɛ i bɛ dɔɔnin dɔrɔn de dun k'i kisi ka bɔ saya la mɛ ninnu y'a jira n'i kɔnɔ fa a la dɔrɔn a banna hakɛ min b'i ye jufa sogo dunni na o y'o de ye mɛ i kɔnɔ falen ka tila ka dɔ wɛrɛ tigɛ k'o bila i kunna ko sira la ni kɔngɔ wɛrɛ y'i minɛ k'i b'o dun k'o tɛ kɛ dɛ i y'ale sɔrɔ yɔrɔ min i b'i ta bɔ a la yen de a banna sira ko tɔ o bɛ ala bolo o tuma na umaru fana y'a fɔ ye i bɛ se ka dɔ dun foro la mɛ i kana fɔ k'i bɛ fɛn feere a la ko ti bɛn muttafaq alayhi ni hadisa nin bɛ bukhari la a bɛ muslim kɔnɔ wa lafzun li muslim mɛ an filɛ ka mun na kalisa ko nin muslim ka fɔ cogo di wa fi riwayatin li bukhari ka ye cogo la tasaddaq bi asliha ala kira ko hali dugukolo in yɛrɛ a lasili yɛrɛ i bɛ se k'o yɛrɛ bɛɛ kɛ sarakati ye o bɛɛ ye wakufu ye o bɛɛ ye sarakati jariya ye la yubaau i kana feere wala yuhabu i kana di mɔgɔ ma walakin nka yunfaqu samaruhu mɛ a yiriden bɛ kɛ nafakati ye yiriden minnu bɛ bɔ a la a b'olu tigɛ a b'o tila tila mɔgɔw cɛ o bɛ kɛ nafaka ye mɛ dugukolo yɛrɛ o tɛ feere o tɛ di mɔgɔ ma o tiɲɛ fana tɛ ta nin de ye wakufu ye nin de ye sarakati jariya ye na. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه فأما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه hadisa ni babu hadisa mancan ni yale hadisa labain umna rakabu abu hurairah la laka jiyaba ma qala kako ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam umara qala kirade laka umaru ci ala sadaqa kakata jagaw mine mogola jaga mine ay umaru de bla oko nyefe al hadis o koro de ko kuma to be parce que nyafi ngu bulugu be amago be yoro muna bul le fofo mais ka dafa ni yadi riyadi solina yɛrɛ kuma cayara ka tɛmɛ ale kan parce que riyadi fana bɛ hadisa dafa ka tɛmɛ bologo kan bologo mago bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a b'o de ta hadisa ni hadisa janba ye o de kama a y'a sɛbɛn ko alhadis o kɔrɔ ko hadisa tɔ bɛ hali b'a mɛn karamɔgɔw da kuma dɔ la n'o ye aya dɔ kɛ o bɛ jɔ ɲɛfɛ o b'a fɔ ko al-aya parce que ale mago bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a y'o de fɔ o fɔra ko faamu n ka laɲini mun ye o ye nin mais aya tɔ min bɛ kɔfɛ n tɛ fɛ k'o fɔ kɛnɛ nin kan yɛ a bɛ sɔrɔ ka kuma tigɛ dɔrɔn ko al-aya walima al-ayat ko aya tɔw bɛ kɔfɛ wala hadisa fana na i bɛ hadisa fɔ ka se yɔrɔ la i b'i jɔ i b'a fɔ ko al-hadis o kɔrɔ ko hadisa tɔ bɛ yen ne nin t'a bɛɛ ye mɛ kuma dɔ bɛ yen o bɛ bɛn hadisa la o tɛ bɛn kuranɛ la dɛ hadisa dɔ bɛ yen n'i bɛ k'a lakale arabukan na i nana siga est-ce que ne y'a fɔ cogo min a sɛbɛnnen bɛ ten wa kuma laban na i b'a fɔ ko aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam walima alakira y'a fɔ cogo min o kɔni o ye ka zimma tabiriyale i n'a fɔ alakira y'a fɔ cogo min a banna hali mɔgɔ min yɛrɛ sigilen don k'i lamɛn karamɔgɔ a b'a dɔn i ye kodɔn kuma fɔ n'o tɛ i ye version fɔ cogo min a fɔlen tɛ ten mais i sina k'i yɛrɛ tila ten i ko aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mais i ye kuranɛ aya dɔ ta a ferekiri i bolo i y'i jɔ sira la ko aw kama qala la o tɛ fɔ dɛ ala taala a tɛ fɔ ko aw kama qala la dɛ a bɛ fɔ de aw kama qala rasulu sallallahu alaihi wa sallam kuranɛ aya o kɔni nana cogo min i b'o fɔ ten de ni ma se maloya t'a la i jɔ ye mɔgɔ min b'a dɔn o k'i latɛmɛ parce que i tɛ ten ala i y'a durusi cogo o cogo don dɔ la a bɛna fere k'i bolo ni dɛsɛra sira la i jɔ dɔrɔn dɔ b'i latɛmɛ o de ka fisa i k'a ɲagami k'a fɔ k'aw kama qala la a tɛ fɔ ale ma k'aw kama qala la dɛ alhadis o kɔrɔ hadisa tɔ bɛ yen wa fihi o hadisa kɔnɔ wa amma khalid i m'a ye bologo mago bɛ nin yɔrɔ de la n'o tɛ hadisa tɔ caman bɛ yen dɛ mais a mago bɛ nin de la ka da ka mɔgɔ damadɔ de bɛ yen minnu ma jaga di mɛ o ma jaga di kun min kama alakira y'u bɛɛ jɛya o kɔfɛ abasi yɛrɛ b'a la ani khalid ani mɔgɔ wɛrɛ
alakira y'u bɛɛ jɛya mais ka Khalidi jɛya wari kun tɛ Khalidi bolo mais Khalidi ka kɛlɛkɛminɛn a n'a ka muru kɛlɛkɛminɛn n'o ye a ka contre-coup ninnu ye a bɛ kɛlɛkɛ gulokiw ni fugula minnu don a n'a ka torsiw n'o ye contre-coup a n'a ka muru Khalidi kun y'o bɛɛ de bila ala ka sira kan fi sabilillah ale ka kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ kun t'a ta ye a kɛlen bɛ komi a b'a ka kɛlɛ kɛ ni ala ka minɛn de bon ci fɔlen ye kira ye ko Khalidi ma sɔn ka jɛgɛ di alakira ko wa amma Khalid a bɛ ka baga Khalid ma dɛ yɔrɔ dɔ la fa innahu faqir ko Khalid ye fanta de la mala la ko wari t'a bolo mais a bɔra ni jumɛn ye faqad ihtabasa adra'ahu a ka nɛgɛ guloki ninnu ani nɛgɛ fugula ninnu k'a y'olu de koron wa a'tadahu a n'a ka kɛlɛkɛminɛn ninnu n'o y'a ka contre-coup ni pamuruw ye k'a y'olu de bila fi sabilillah ala ka sira la a ka kɛlɛkɛminɛnw a n'a ka contre-coup k'a y'olu bɛɛ di ala ma aw kana fɔ a bɛ Khalidi sɛgɛn sa ale fɛn min b'a bolo ale y'o di ala ma kaban ja mɔgɔ bɛ se ka wakfu kɛ ni fɛn wɛrɛ ye mun t'ale dugukolo yɛrɛ ye Khalidi ye wakfu kɛ sa n'a ka muru a n'a ka kɛlɛkɛminɛn tɔ ye baba yɛrɛ fana bɛ se ka wakfu kɛ ani fɛn wɛrɛ hali i ka mobili bɛ se ka kɛ wakfu ye dɛ ala ye sotarama dɔ don i garijɛgɛ la o sotarama bɛ yen ala nana sotarama wɛrɛ d'i ma ka dɔ wɛrɛ d'i ma i ka sotarama nana kɛ 3 ye n'o y'i ka frigo nɛti ye i ye 3 sɔrɔ o 3 la i ye dɔ to boli la dɔrɔn ka sin k'o labɔ sira kan ten ka sin ka na fɔ misiri la ten ko ayiwa mobili filɛ nin kana na n'a kɔrɔlen ye dɛ parce que dɔw bɛna mobili dɔ di misiri ma k'a ye nin kɛ kɔrɔbiyari ye walahi aw tatɔ kaburu don na fo mɔgɔw bɛ jigin tuguni ka chauffeur ni su de pousser a dabɔra o kama a ma dabɔ o kama dɛ n'i bɛ fɛn di ala ma a kɛ ɲuman ye dɛ kɔrɔbiyari dɔw bɛna di misiri la a wulitɔla yɛrɛ ye baara ye ka wuli dama k'a démarrer baara dama a dɔw la i bɛ mɔgɔ de wele olu k'a pousser a ma dabɔ nin kama o ye maloya de e y'i ka o sotarama biɲɛ kɛnɛ dɔ ɲini ka na di misiri dɔ la kɔrɔbiyari cɛ yɔrɔ min o ko alimami ne kɔni nin di ala ma i m'a ye yɔrɔ a ma dugukolo di a ye mobili de di n y'a dabɔ de su fɛn fɛn bɛ tan na ka taa kaburu la ala k'o baraji di yan n fana ye n ka mobili kɛ wakfu ye o fana ye sarakati jari ye o mobili bɛ to ka baraji de ramasser sa k'o d'e ma hali salen ma dama mobili bɛ boli la fo ka taa jɔ kali kan e fana ka baraji bɛ continuer o tɛ tigɛ o b'a yɛrɛ k'a ma dépend misiriko dama na walima kɔlɔ walima madarasa so walima kuranɛ durusi yɔrɔ nin bɛɛ y'a dɔ ye mobili fana bɛ se ka k'a ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka baara kɛli nɔgɔya ma muttafaq alayhi ni y'a di sani a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ aha ne babu kura ye باب الهبة والعمرة والرقبة عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن ninye babu kura ye mais halisa an bɛ kitabul boyo an b'o de kɔnɔ n'o ye sanni feere kitabu belebele ye nin babu nin fana nafa b'a fana na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an ka société kan a nafa ka bon babu tɔgɔ de ko babul hibba hibba ye cadeau de ye quoi ka dili kɛ mɔgɔ ma ka fɛn dɔ d'i ma a bɛ fɔ de ma ko hibba umra al umra o de ye ka fɛn dɔ di mɔgɔ ma a ka ɲɛnamaya karisa n ye nin d'i ma fo ka saya s'i ma mais ni saya sir'i ma a bɛ lasegin dɛ hali n'a ma ne yɛrɛ sɔrɔ yen a bɛ di n ka denmisɛnninw ma o de ye umra ye mais e kɔni n'i denw a kɛlen bɛ komi du ala ye du caman nɔgɔya i ye bon i ye cɛkɔrɔba dɔ ye i y'a hinɛ minɛ
bon demsenu ba bolo na fra ka deum balo ka muso balo ka tila ka du fana sara ka gele ya fo cɛkɔrɔba ye wa ne kɔni bi bila nga nin du kɔnɔ walima n bi bila nin appartement kɔnɔ i kana sara mais n'i tɛ diɲɛ na don min e ni ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛ sa mɔgɔ min ye n'i tɛ yen don min i muso n'i denw bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini dɛ ka da kan a bɛ don ni tiɲɛ de kɔnɔ n denw b'a ta o de ye umura ye o faamuyara urukuba o ni nin ka surun ɲɔgɔn na mais différence fitinin b'a la urukuba ye aw dɔ la kelen ka saya a bɛ segin ka taa dɔ ma e de ta ye du ye i terikɛ bɛ yen se t'a ye mais e de y'i ka du jɔ i ko i terikɛ ma na n'i ka denbaya ye aw ka yɛlɛma du nin kɔnɔ na n'i ka denbaya ka yɛlɛma du kɔnɔ mais n'i sara ne ɲɛ i b'a fɔ de ka d'a kan n'i sara ne ɲɛ ne ka du bɛ lasegin ma dɛ i ka denmisɛnninw n'i muso bɛ bɔ a kɔnɔ dɛ du bɛ lasegin ma mais ni ne sara i ɲɛ n b'a sɛbɛn hali n ka testament la du bɛ k'i ta ye bon jɔn bɛna sa jɔn ye sisan Allahu alam ala de b'a dɔn ni dutigi kɔni sara ka ban dɔrɔn n'i y'a ye a tɔgɔ yɛrɛ dara ko rukuba minal muraqaba a bɛ ɲɔgɔn kɔlɔsi de la ɲɔgɔn bɛlɛ yɔrɔ a bɛ duwawu de kɛ sa ala ka karisa la taa ne kɔni ɲɛ o a bɛ ɲɔgɔn kɔlɔsi de o de ye muraqaba ye ni e sara ne ɲɛ i muso n'i denw bɛ bɔ n ka du bɛ segin ma mais ni ala ye ne ni bi i ɲɛ o tuma na du bɛ k'i ta ye a bɛ fɔ de ma ko rukuba o ye rukuba ye mais dɔ nin ye umura ye i kɔni b'a kɔnɔ i ka ɲɛnamaya ne sara i ɲɛ saw i sara ne ɲɛ saw i ta tɛ dɛ mais e kɔni ka ɲɛnamaya kɔni i b'a kɔnɔ ne t'i labɔ n'i sara dɔrɔn a bɛ lasegin ka denbaya ma o ni dɔ nin tɛ condition kelen bon nin babu b'o de kan yanni an ka tila la hali n'an ma se k'a bɛɛ fɔ bi hadisa min kalannen filɛ o dama fɔli e yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko babu nin ye mun ye o hadisa fɔlɔ min bɛ yen o de ye Nu'man bun Bashir ani Nu'man bun Bashir ala ka diɲɛ b'a ye anna abahu Nu'man bun Bashir de b'a k'a lakale k'ale fa ata bihi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam k'ale fa nana alakira fɛ yen ci dɔ la a fa de wulila n'ale yɛrɛ ye ka taa alakira fɛ yen ci dɔ la a bɛ n'o ɲɛfɔ alakira ye faqala ko alakira ma inni nahaltu o kɔrɔ de alakira ne ye deli kɛ nahaltu nihila o ye deli inni nahaltu ibni hadha ghulaman kana li alakira jɔn kamalen dɔ tun bɛ n bolo n y'o di n denkɛ ma wala ne yɛrɛ de ta ye jɔnkɛ nin ye mais n y'a di n denkɛ karisa ma parce que a ye Nu'manu kanu a ko a ye nin di a den ma faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alakira y'i kanto fani ma a kulla waladika nahaltahu mithla hadha yala ye jɔn min di den karisa nin ma i y'o ɲɔgɔnna di den tɔ bɛɛ ma wa faqala la ale fa ko ayi dɛ faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kira y'i kanto ale fa ma farji'uhu i ye jɔn min di denkɛ ma ala segin nin tɛ ɲa i b'i den bɛɛ de ka ɲa i ma i kana di a si ma walima i ka di bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ nin danna yan wa fi lafzin kan nana nacogo wɛrɛ la fantalaqa abi k'ale fa de taara ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alakira fɛ alayhi salatu wasalam yushihidahu a bɛna taa alakira kɛ seere ala sadaqati ale ka sarakati min n'ale fa y'o da ale ma k'a bɛna taa alakira kɛ seere ye o kan faqala alakira y'i kanto ale fa ma af'alta hadha biwaladika kullihim i ye jɔn min di i den nin ma walima i ye sarakati min i den karisa ma i y'o ɲɔgɔnna di i den tɔ bɛɛ ma wa qala la a ko ayi alakira ma di bɛɛ ma dɛ n y'a di nin kelen de ma qala alakira y'i kanto ale ma ittaqullah a ko a ye sira alaw ta ala ɲɛ wa'dilu bayna awladikum aw ka kilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ a ye sira ala ɲɛ aw ka kilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ faraja'a bi k'ale fa seginna ka bɔ alakira fɛ yen ka taga so kɔnɔ faradda tilka sadaqa a kun ye sarakati min da ale ma k'ale fatoro minɛ parce que alakira ko k'a ye kilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ bon a taara sarakati de minɛ sisan ale la mutafaqa alayhi tuma na nin bɛɛ ye Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslimi kɔnɔ wa fi riwayatin li muslimin muslim ka na cogo la qala a y'i kanto alakira de y'i kanto ale fa ma sisan fa ashhid ala hadha ghayri i ka nin baara nin taga seere wɛrɛ ɲini a la i kana ne kɛ nin seere ye ni fɛn sugu seere ye i kana ne ka ye i den tɔw bɛ yen e m'a di i den tɔw ma fo nin den kelen i kana ne kɛ seere ye summa qala o kɔfɛ alakira y'i kanto a ma sallallahu alaihi wasallam ayasurruka yala a ka di ye wa an yakunu laka fil birri sawa'an i den bɛɛ ka kɛ égalité ye u bɛɛ ka kɛ même niveau e yɛrɛ tuguɲɔgɔnyali la ka ɲuman k'i ye i den bɛɛ ka ɲuman k'i ye ɲɔgɔn fɛ o ka di ye wa qala bala a ko alakira o de ka di n ye dɛ
qala fala idan kona kadi dimbe ka kife ɲɔgɔn fɛ i ka tile denw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye mun di nin ma i ko ɲɔgɔnna di nin fɛnɛ ma a y'a faamu mais a bɛ ka kɛ tan bi an fɛ yan n'an ta nin ka jan ɲɔgɔn na dɛ wala i tɛ nin dɔw dɔn fo fa yɛrɛ fatolen i bɛ sin k'a ye ten ja ye du tɛrɛn dɔ di den dɔ ma mais den tɔw foyi ma di olu ma o du tɛrɛn min dira o ma o fana bɛ tila ka fara balima tɔ ninnu ka tiɲɛ na a bɛ kɛ ten de o parce que ni cɛkɔrɔba ye fɛn dɔ di den dɔ ma ka sɔrɔ cɛkɔrɔba hakili ma ɲagami fa t'a la a ma di k'a to bana la a bɛna fatu bana min na fa y'a di o salen o tɛ minɛ o tigi la dɛ ni tɔɔrɔ min yera la o tɔɔrɔ yera cɛkɔrɔba de la den ma fɛn kɛ dɛ ni dalilu bɛ den bolo parce que den dɔw fana b'a fɔ ko bɔ ye nin di yan ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la dɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ na fa y'a di fa ye mun d'ale ma o tɛ minɛ fo n'a sɔrɔ fa y'a di ka sɔrɔ fa bɛ banabaatɔ dilanna a fatura bana min na fo n'a kɛra o ye n'o tɛ a tɛ minɛ bon n'o ma minɛ tiɲɛ tɔ min fana bɛna tila ale fana n'a balima tɔw fana bɛna jɛ o la k'o bɛɛ kɛ même niveau ye même égalité est ce que o bɛna bɛn den tɔw ma wa den tɔw bɛna ye k'a fɔ k'an fa y'an tɔɲɔ dɛ n'o kɛra dɔrɔn bɛnbaliya bɛ sin ka na denw ni ɲɔgɔn cɛ ten mais jɔn y'a bɛnbaliya tasuma da don cɛkɔrɔba min fatura bon nin de fana b'an ka société kɔnɔ bi kosɛbɛ dɔw ye ko ɲagami dɛ dɔw ye ko ɲagami dɔnnikɛlaw ye dɔ damadɔ di an bɛ waati min na a b'an nafa dɛ i b'a dɔn i den dɔw bɛ yen tiɲɛ na n'i ma fɛn dɔ di nin ma e ɲɛ b'i den ninnu na cogo min diɲɛ ka d'u ye ka tɛmɛ ala ko kan diɲɛ ka d'u ye dɛ e y'a kɛ yanni i ka sa i bolo fɛn fɛn bɛ yen i y'a tila i den bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a cɛman n'a musoman i y'a bɛɛ damakanɲa ko baasi si t'o la i y'a bɛɛ kɛ kelen ye i ye du fila di cɛman dɔ ma ka du fila di muso dɔ ma ka du fila di u ba ma ka du fila di banicinin ma ka bɛɛ kɛ du fila fila ye yanni i ka sa k'o tɛ haramu ye o tɛ tiɲɛ tila ye dɛ o ye deli de k'o tɛ baasi kelen a filanan i y'i yɛrɛ ka tiɲɛ tila yanni i ka sa mais o tiɲɛ tila min n'i y'o tila yanni i ka sa sariya ye tiɲɛ tila min fɔ i y'a sɛbɛn ten de lidakari mislu hadil untayayn ka cɛw ni yɔrɔ fila musow ni yɔrɔ fila k'o di cɛ kelen ma k'o kɛ testament ye k'a sɛbɛn ni sara n ka tiɲɛ ka tila ta sariya ye tiɲɛ tila fɔ cogo min i y'o kelen de sɛbɛn papiye sanfɛ ni sara a ka kɛ ten i ma mɔgɔ si tɔɲɔ ko baasi t'o la baasi t'a la mais farati b'a la i y'a fɔ ko n'i sara i musow ka 1/8 n'i bɛna sa ka muso saba t'i bolo min ye fila olu bɛ nafolo tilayɔrɔ 8 de ta 1/8 baw b'o de ta ɔ ni baw ta bɔra la sa an bɛna denw na dencɛw ni denmusow ta bɛ kɛ muso ni yɔrɔ fila o bɛ di cɛ kelen ma i y'o bɛɛ sɛbɛn papiye sanfɛ i taara karamɔgɔ dɔ fɛ o y'i dɛmɛ k'a bɛɛ sɛbɛn i taara notariya la k'a kachete ka égaliser ka baara bɛɛ kɛ ka ban bon n'i sara sisan mɔgɔ bɛna papiye de ta ni denw ko o bɛ kɛlɛ a fa ye ko bɛɛ dilan yanni a ka sa dɛ fa y'a fɔ cogo min a se ka bɔ o la dɛ an b'a kɛ fa ta de an b'a kɛ fa ta de wa fa ye mun fana kɛ fili t'a la mais farati b'a la o kɔrɔ ye mun ye fa ye tiɲɛ tila yann'ale yɛrɛ ka sa tiɲɛ kɔrɔ ye mun ye fɛntigi yɛrɛ n'o de sara wari tɔgɔ bɛ da ko tiɲɛ a tɛ ten o de kama arabu ye tiɲɛ tɔgɔ da ko a tarika i bɛna sa ka fɛn min to o de ye tiɲɛ bon sisan e y'i ka tiɲɛ tila i ye den bɛɛ ta d'a ma i ye den bɛɛ sɔn ka baw sɔn ka bɛɛ ta di e yɛrɛ y'i sigi ten e bɛ ka saya kɔnɔ e tor'o la e yɛrɛ ma sa e y'a di den minnu ma olu de bɛ ka commencer ka sa e yɛrɛ ɲɛ walima muso yɛrɛ bɛ ka sa k'e yɛrɛ to yen a bɛna laban cogo di e yɛrɛ ye mun di u ma a tɛ laban ka tila ka segin e ma wa parce que n'e den sara i ɲɛ e b'i den ka tiɲɛ na o ne y'a f'i ye n ko cɛ saba bɛ yen o tɛ bɔ tiɲɛ na muso saba bɛ yen o tɛ bɔ tiɲɛ na mɔgɔ fa tɛ bɔ i tiɲɛ na cɛ tɛ bɔ muso ka tiɲɛ na den tɛ bɔ fa ka tiɲɛ na muso saba min fana bɛ o ye ba ye ani furumuso ani denmuso tiɲɛ gɛlɛyara cogo o cogo hali tiɲɛ kɔnɔ babu dɔ bɛ yen ko alhajibu ka dɔ datugu parce que ni fa bɛ yen mɔkɛ tɛ tiɲɛ sɔrɔ ni den bɛ yen mɔden tɛ tiɲɛ sɔrɔ ni denkɛ bɛ yen denkɛ bɛ yen balimaw tɛ tiɲɛ sɔrɔ nin de ye hajibu ye bon ka nin to yen karisa tɛ don mais ni nin tɛ yen karisa bɛ don denkɛ fatura ka cɛ to fa to ɲɛnamaya la o tuma fa de bɛ tila ka segin tugun a yɛrɛ ka wari dila ye ka tila k'o ta o bɛna taa kɛ de i ye fɛn fɛn di sa finalement a bɛɛ bɛ tila ka segin i ma tugun
o de y'a faratima yɔrɔ ye o de kama a bɛ fɔ k'i ka n'i ka tiɲɛ tila k'i to ɲɛnamaya la i bɛ se ka tiɲɛ tila i bɛ se k'a fɔ k'i to ɲɛnamaya la n'i sara a ka kɛ tan o wasiya i bɛ se k'o kɛ n'i sara a ka kɛ ten baasi t'a la mais e yɛrɛ k'o tila e y'o tila i ni minnu cɛ olu de bɛna sa e ɲɛ wa e de bɛna sa o ɲɛ fila saba a naaninan i ye banicinin dɔ ta i ye muso dɔ ta an bɛ waati min na e y'o muso ta e yɛrɛ ɲɛ b'a la i den kɔrɔbaw u ma kɛ muso nin fɛ fiyewu o fana bɛ cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ dɛ i ye muso dɔ ta parce que i ye muso kunfɔlɔ ninnu bɛɛ kɔrɔ la parce que muso bɛ tila cɛ ɲɛ quoi parce que fɛn o fɛn mɔ ka di o de dɛsɛ ka di i m'a ye yiriden fɛn fɛn bɛ yen k'a mɔ ka di a toli ka di dɛ wa muso de kɔrɔ ka di cɛ fɛnɛ ye a bɛ ten o hali dɔgɔmuso filanan ou sabanan o bɛ furu k'e yɛrɛ to cɛgɛnɛya la du kɔnɔ a tɛ kɛ ten ya parce que olu kɔrɔbaya ka di e yɛrɛ nɔrɔda tɛ dɛ i nɔrɔda filanan ou sabanan i b'a ye o bɛ furu mais halisa e bɛ cɛgɛnɛya la mɔgɔ ta ye baasi yɛrɛ ye parce que nin ye muso ye an b'a ko ye baasi t'a la sa nin ye muso ye nin ye cɛ ye bon cɛkɔrɔba ka sotigi fɔlɔ ninnu olu nana kɔrɔ u dɛsɛra cɛkɔrɔba bɛ fɛ ale ka ladon cogo min cɛkɔrɔba tɛ ka satisfait ka ladonni na a hakili bɛ jigin mun na a bɛ bawalani dɔ ɲini cɛkɔrɔba b'o ɲini k'o gɛrɛ a yɛrɛ la parce que o ka kɛnɛ alhamdulillah hali n'o y'a sɔrɔ a tɛna bange tuguni mais a ka kɛnɛ a bɛ se ka cɛkɔrɔba ladon hali ni cɛkɔrɔba man kɛnɛ a bɛ se ka entretien caman k'a la cɛkɔrɔba y'o hakili de sɔrɔ a y'o dɔn mais denw bɛna mun miiri an fa filɛ ka dɔ de fara an ka tiɲɛtalaw kan parce que olu ɲɛ bɛ wari de la sisan ni nin kun tɛ yen an kun kan ka hakɛ min sɔrɔ nin nalen dɔ bɛna bɔ an nin yɔrɔ la bon a caman na olu dusukun tɛna kɛ banicinin nin fɛ o baw tɛna k'a fɛ olu yɛrɛ fana tɛna k'a fɛ o mangamisɛnninw bɛna caya cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a ye papier de mariage b'ale ni a ka muso fɔlɔ ninnu cɛ mais ale si bɛ yɔrɔ min na sisan n'ale ko a bɛ taa mairie la ko papier ani nin cɛ a kuma bɛna caya ale maloyara a ma papier k'a la mais a ba dɔn tigitigi n'a sara ka nin muso nin to yen a denw b'a gɛn u tɛ foyi d'a ma o cɛkɔrɔba fana mana zɔmi o fana ka yɔrɔ dɔ tigɛ k'o d'a muso nin ma hali ni sara nin y'i ta ye dɔnnikɛla dɔ y'o daga hali n'o y'a sɔrɔ a ni hadisa bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn ye parce que alakira ka kuma dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam ko fala wasiyata lil waris maa min bɛ tiɲɛ ta ko wasiya tɛ k'a ye mais ko nin bɛ kɛ sadda ni zariya wa khawfan lil fitan ni siranna fitina ɲɛ i b'ale ta d'a ma ka tila k'a noteriya la walasa hali n'i tɛ yen denw mana fɛn fɛn kɛ sa e kɔni ye nin di u banicinin ma u tɛ se k'a minɛ a la tɔ min bɛ yen u b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ fitina de kɔnɔ n'o tɛ ni fitina tɛ a tɛ kɛ dɛ voilà parce que an ka bi waati tellement mɔgɔw sirannen don tiɲɛko la bɛɛ bɛ k'i tiɲɛ tila ka sɔrɔ i ma sa fɔlɔ voilà a bɛ kɛ condition minnu kama o belebeleba dɔ de ye nin ka fɛn dɔ di den dɔ fana ma ka dɔ to yen dɔnnikɛlaw ye dagacogo damadɔ k'a la waati kɔni sera n'ala ye sigida wɛrɛ yira an na hadisa tɔ nin yɛrɛ de b'o walawala hali n'an ma segin nin kan a tɔ b'a walawala parce que den dɔ bɛ yen a cɛsirilen don a jijalen don ale bɛ e ka baara kɛ ka tɛmɛ den bɛɛ kan e ka moto san ka d'o ma a ka lajiyali a n'a sen na ka teliya i ka baara la i m'a di ninnu ma ko baasi t'o la dɛ o tɛ don hadisa nin kɔnɔ dɛ walima i y'a fɔ i denw ye ko ni mun ye mun dan ka d'a kan i den bɛɛ bɛ kalan na ni mun y'a cɛsiri ka kalanba kɛ n bɛ nin d'o ma e y'o mun d'o ma o cadeau i y'a dabɔ de den tɔw ka keleya o ka courage sɔrɔ k'o fana tɛ don nin kɔnɔ ko baasi tɛ k'o la o fana tɛ don nin kɔnɔ ani dɔwɛrɛ minnu bɛ yen n'o fana taara an ka bi dɔnnikɛlaw bolo hakilina la k'o fana fara a kan n'ala ye sigida wɛrɛ yira an na an bɛ continuer n'a tɔ ye o b'a yira k'a fɔ an bɛ ka dɔw kɛ olu tɛ bɛn mais an bɛ ka dɔw kɛ sariya la baasi t'o la mais bɛnbali de cayara anw bolo ka tɛmɛ bɛnni fana kan ala bɛnbali cayara an bolo kosɛbɛ dɛ a caman bɛ dɔn banbatɔ yɛrɛ fatulen kɔ de quoi an kɔni bɛ mun kɔni fɔ mɔgɔw ye an bɛɛ b'a la an ka wasiya de kɛ quoi an ka hakili to testament na ni sara ka kɛ tan ka kɛ tan ka kɛ tan ni sara n'an y'a ye yɔrɔ min bɛ yen o man ɲi o bɛ dilan ala yɛrɛ m'o fɔ wa faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi maa min b'a ka wasiya kɛ ni siranna k'a ye mun fɔ a n'a ye mun kɛ a ye jɛngɛ don a la ala ko ni e yɛrɛ y'o redresser k'o dilan ko basi si t'i la testament bɛɛ tɛ ta dɛ mais an ka testament kɛ o ka fisa i fatulen kɔfɛ mankan bɛ dɔgɔya i ka du kɔnɔ wala e yɛrɛ ni hakilisigi bɛ sa n'o tɛ dɔw fatura bi tiɲɛ tila kɛra problème ye dɛ parce que a kɛra sababu ye ka balimaw tiɲɛ ka denbaya fara
fa kelen ba kelen dɔ yɛrɛ bɛ u tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ tuguni a bɛɛ ye fɛn jumɛn ye fa fatura ka mun to parce que a dɔw confusion dɔɔnin b'a dɔw la mais n'a ye wasiya kɛ an bɛ se ka fura sɔrɔ a la ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka sabati k'an ye ala ka an dɛmɛ an b'a jigin waati fila bɛɛ kɔni dafara darisu waati ni ɲininkali waati a bɛɛ dafara n'ala ye ɲininkali waati min don an garijɛgɛ la sa an na tɛmɛ n'o ye wa sɔli lahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika muhammadin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh